siya sa Psalms 100 verse 5. For the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generation. Ingon sa verse na ang paghigugma o pagkamatinud-anon sa tumbuhi nga Dios buhi nga Dios magpabilin. Amen. Amen. Kaya ang ayan nagyod nga hatagan nato siya sa mga pagdaig o pagsimba. Kaya karon dili ta magpapugong, daygo nato tumbuhi nga Dios. Hallelujah.
of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. For the last time. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Lord, walay mga kabtangan, O God, Lord, or mga butang dili sa kalibutan, O God, Lord, na makapahupong ka na mo, O God, kundi ikaw lamang. Lord, ani ami, O God, to worship you, Lord. Lord, upuhaw mi sa mong presensya, O God. Wala jud may laing itaas kundi ikaw lamang, Lord. Hallelujah. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up. And I could gain the world and all its treasure, but all these things will never be enough. It is your love, it is your goodness, it is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up. And I could gain the world and all its treasure, but all these things will never be enough. It is your love, it is your goodness, it is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. It is your love, it is your goodness, it is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. It is your love, it is your love, it is your goodness. Yes, Lord.
inside, it is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. Be magnified, oh Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified, oh Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified. Be magnified, oh Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Magnify your name. Sige, mag-ampo ta. Yes, Father God, Heaven, Lord, daghang salamat Ginoo sa kalabiyon nimong gihatag, Father God. I pray, Lord, sa among pagpadayon sa among buluhaton kanang Father God, ikaw pa rin Ginoo mag-auban sa amoa na walay buwas sa kawan ng mga lampuson diri napita, Lord. Bisan pa man, Lord, sa mag-share sa imong pulong, ikaw pa rin Ginoo magadihog sa Lord, na ang tanang magawa sa iyong baba nigikan lamang na ka mo, Father God. Bisan pa man, Lord, na kami naminaw, abri mo kasing-kasing mo gunahon na, Lord, ug andama, Father God, ug ikaw lamang diri mamuhat diri napita, Lord. Salamat, Lord, in Jesus' name, amen. Come on, let us give God a mighty clap offering of praise. Come on, let us clap our hands. Let us begin to praise the name of the Lord. And everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. We give you thanks. We give you glory. There's no one like you, Jesus. We thank you for your presence in this place, precious Holy Spirit. We thank you, Lord, for all that you've done in our lives. You are the same yesterday, today, and forever. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah! Hindi nga dapat Ginoo, wala mi laing gitaas. Wala laing may tuboy, kundi mong pangalang Jesus lamang, O God. Lord, ining taliwala, may continually, Lord, works, O God, in the lives of your people nga nadiri karon. Lord, they choose, oh God, to be here to praise you, to worship you, and listen to your word tonight. Lord, I know and I believe ang dili nimo, Lord, pakyason ang matag-usa nga na diri karon. And I pray, Father God, nga sa mong pagpadayon, mong balang espiritu padayon gid, Lord, mamuhat sa mong taliwala, oh God.
And I pray that no plans, no words of the enemy forming against this place shall prosper in the mighty name of Jesus. Lord, ikaw lamang na ikatungod gumamuhat nini nga dapit, Father God. We rebuke any doubt. We rebuke, Lord, any faithlessness in Jesus' name. Lord, salamat kayo ang nabilin nga oras. Ang isalig itaas diya sa imo lamang, O Dios. Sa pangalan ni Ginoong Jesus, ang tarang anak sa Dios, moingon og. Amen! 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 Before tamang lingkod, mga igsoon, nakoy prepare nga slide, no? Before tamang lingkod, atos aning basahon, isip nga pagtahod sa pulong sa Ginoo. Sige, atong duganan, 1, 2, 3, go. Gihigugma ko gayod ang imong balaod, na malandong ako niini sa tibok adlaw. Next verse. Dili makasabot kining mga tawhana, apan gikalipay ko ang imong mga balaod. Imong maoy akong kalipay, sila maoy akong magtatamba. Next slide. Gikalipay ko ang pagtuman sa imong mga sugo nga akong gihigugma. Kunang imong balaod dili pa maoy tinubdan sa akong kalipay, matay na unta ako tungod sa akong mga pagantos. Nagtukaw ako tibok gabi aron pagpamalandong sa imong mga pulong. Gipangandoy ko, O Ginoo, ang kaluwasan nga gikan kanimo ug ang imong balaod maoy akong kalipay. Kamo na atong hatagan og makusog nga pakpak ang atong buhi nga Dios, mga igsoon. Praise the Lord. So God bless the reading of His Word. Before tamang lingkod, pwede ba magmalamanuhay sa ta? No? Sa mga dugin mo na ilhan, atong lamanuhon. Kayog sugot mga igsoon nga nakay malampasan nga mas kinisa. Come on. O kay saya at kay ganda. Praise the Lord. Nagaig patamis na pahiyong. Praise the Lord. Palakpak ang iyong kamay, itaas sa tiwagayway, sama-sama sisigaw, Diyos ay buhay. Palakpak ang iyong kamay, itaas sa tiwagayway, sama-sama sisigaw. Sama-sama sisigaw. Sama-sama isisigaw, Diyos ay buhay. Hallelujah! Praise the Lord. Makapaglingkod na ta, mga igsoon. Makapahiluna na ang matag usa. Praise the Lord. So tuguti ko, mga igsoon, nga magpaambit sa pulong sa Dios karon nga kagabion ug maayong gabi di ay sa tanan, no? Maayong gabi. So, dili na ko maglangay pa and kay limitado ra atong oras and atong paningkamutan nga ang pulong nga gihatag sa Dios atog yung kanang mahurot og paabot sa inyo, ha. So ganina na natay gibasa nga mga pulong sa Ginoo. And I do believe nga nabantayan ninyo nga ang atong gibasa is all about God's Word. No? About sa pulong sa Ginoo. So, ang nagsulat day aning mga context, mga verses, is si David. We know David is the man after God's own heart. And while nag-study ko ani mga igsoon, mao ding si David nga gitawag siya sa Ginoo nga a man after his heart. Kanang tao nga nagtinguha sa kasing-kasing sa Ginoo tungod kay sa tong gibasa ganina. Gabi kanya gihigugma ang pulong sa Dios o gibuhat niya tanan ang gustong ipabuhat sa Dios sa iya, ha. No? Praise the Lord. So, padayon ta mga igsoon. So, si David, lahi-lahi ang tawag ni David sa pulong sa Dios. O sa ginatawag niya word. Sa ginatawag niya law or balaod. Command. Statute, and judgment. Pero usara na ang iyang pasabot mga igsoon, kundili pulong sa Dios. No? And nakita nato nga David loves the word of God so much.
And ako nagtuo mga igsoon nga importante nga masabtan nato nganong higugmaon man jud nato pag-ayo ang pulong sa Ginoo. Amen. At kinahanglan gud masabtan nato because sa Bible, okay na. Thank you. So sa Bible mga igsoon, naapoy dili lang si David ang nahigugma sa pulong sa Ginoo. Naay mga great men of the Bible who love the word of God. And dili di sila nahimong great out of nothing. Nahimo silang great tungod kay mga alagad ni sila sa Ginoo. Dili ni sila basta-basta nga mga tawo. Pareha na imong tapad. Dili na siya basta-basta kay alagad na siya sa Ginoo. General na siya sa Ginoo, igsoon. No? So muna nga, wala ni sila nahimong great tungod kay wala lang. So kinsa maning mga tawhana, great man of the Bible, who loves the Word of God. So before anything else, ang topic detong paghisgutan karon title is Loving God's Word. No? So, loving God's Word. So, unang-una mga igsoon sa atong gihisgutan ganina si David. Ningon siya diri sa Psalms 119 verse 97. If you have your Bibles with you, pwede na to ablihan. Ningon siya diri, gihigugma ko gayod ang imong balaod. Namalandong ako niini sa tibuok adlaw. Kinsa pa? Si Job. Kailaman sa girutan ni Job. Grabe ang giagian ni Job siyang kinabuhi. Pero unsay iyang giingon. Gituman ko kanunay ang imong gituman ko kanunay ang gisugo sa Dios ug gitipigan sa akong dughan ang iyang mga pulong. No, despite sa kaagi ni David mga igsoon, nakuha pa niya mosulti ani. We know the story of David. Nawala ang tanan nga naa niya. Apil iyang mga anak maskin amigo walay mo dapig sa iyaha. Pero unsay ang giingon, iya daw kanunay gituman ang pulong sa Ginoo o gitipigan niya siyang kasing-kasing ang pulong sa Dios. Kinsa pa? Si Jeremiah. Jeremiah 15 verse 16. Gipatalinghugan ko ang tanan nimong gisulti kanako o Yahweh. Dios nga labing gamhanan, ana siya imo ako. Busa ang imong mga pulong naghatag kanakog kalipay. Wow. Kinsa pa mga igsoon? Next slide. Naku, i-prepare dira. So, sige, sunod lang Kuya Jade. Sige, thank you. So, kinsa pa mga igsoon? Si Abraham. Nakita na to si Abraham that he showed his love by obeying God's word. No? Kung we know the story of Abraham. And next is si Pablo. Giyon sa pagigugma ni Pablo ang pulong sa Dios, pinaagi sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. To the point, wala na siya nagminyo, kay gusto na siya magsigigwali sa pulong sa Dios. Ang gusto ni Pablo, to make the word of God fully known sa mga katawhan. In Colossians chapter 1 verse 25, ningon siya diri, gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa simbahan o gitugyanan sa mga buluhaton aron hingpit nga masangyaw ang iyang mensahe alang sa inyong kaayuhan. So dili makadinay mga igsoon nga kining mga tawhana gigamit ni sila pag-ayo sa Ginoo. Amen. Muna nga kita isip mga anak sa Ginoo, mga Kristohanon or follower of Jesus Christ. Ang pangutana, unsa nato kagihigugma ang pulong sa Ginoo mga igsoon? Sama ba ning mga tawhana nga moingon nga kung wala lang daw ang pulong sa Ginoo, dugay na siya wala na buhi? Ang pulong sa Ginoo ang iyang kalipay. Pagkanindot mga igsoon. So sige pa, dayon lang ta Kuya Jade kay marag. Sige pa. Sige pa, Jod. Sige pa. So, di na to makita mga igsoon nga naaday tayo ka ng kailangan hibawan sa Bible. I know, dili ni siya bago sa matag usa, but it is a reminder, no? Isip mga anak sa Ginoo, sa kupang gipangutan na ganiya, unsa nato kagigugma ang pulong sa Dios. Makaingon ba ta nga sama ning mga tawhan na Lord, ang imong pulong mao jud ang akong kalipay. Or mata na to sa buntag, basa na pod. Taas ra ba kayong chapter sus 5 ka buok. 56 to 61. No, so lang yan natong pangutan na itong kaugalingon mga igsoon. Gigugma ba dyan ako ang pulong sa Ginoo? Muna nga, siguro yes, most of us, we attend every Sunday. Amen? No, nag-attend mag-yun tayo every Sunday. Pero sad to say, usahay, Sunday na lang natong ablihan ang atong Biblia. So diri na to makita mga igsoon, ato pag yung sabton, ngano di ay, nganong importante man kayo ang pulong sa, nganong ingani man yung mga tawhana
ang ilang lantaw sa pulong sa Ginoo. So what we should know about the Bible. Una, the Bible is God's revelation. Inay mo tapad, God's revelation. Only through His Word, we can know who He is. Pinaagi lamang sa iyang pulong makailata kung kinsa siya. Pinaagi lamang sa iyang pulong makabaluta kung unsa iyang ganahan, unsa iyang demands, and unsaon pagyud nato siya pag-ilaog, pag-ayo. That's why mga igsoon, lisod kaayo nato masabtan kung unsa ang kabubuton sa Ginoo sa atua, or mas mailhan pa nato pagayo ang Ginoo kung dili ta mo basa sa iyahang pulong. Kay nga naman, diri magpadayag ang Dios. When we say revelation, ang Bisaya sa revelation, gipadayag. No? Muna nga, nganong nakabalo man ta nga ang Dios mapasayloon tungod sa iyang pulong. Nganong kabalo man ta nga ang Dios grabe mahigugma tungod sa pulong sa Ginoo. Mo nang naisa ka estudyante mga igsoon, nangutana siya sa pastor, ingon siya. Pastor, nganong nakabalo man si Moses kung giunsa paghimo ang kalibutan nga wala man siya didto? Di ba walay tao? Last biya gibuhat ang tao. Nganong nai-record sa Genesis chapter 1? So gitubag na siya sa pastor mga igsoon. Yes, si Moses wala siya sa pagbuhat sa kalibutan. Pero gipadaygan siya sa Ginoo. Mo na gitawag og revelation. Nga naman dili to kaya huna-hunaon ni Moses, pero si Moses suod sa Ginoo. Gipadaygan sa Dios sa unsay kung giunsa pagbuhat ang kalibutan. Pareha sa Book of Revelation. Di ba si John the Beloved, wala pa siya sa unahan. In fact, wala pa siya kabaloon siya. Pero nga nung nasulat man sa Biblia, tungod kay gipadaygan siya sa Ginoo. Munang revelation. So ang pulong sa Ginoo, dili lang day ni basta-basta mga igsoon. Gipadayag ni siya sa Dios. Ningon diri sa 2 Peter chapter 1 verse 20 to 22. Next slide. Ningon diri, apan labaw sa tanan hinumdumi kini. Walay bisan kinsa makasaysay. Wala day. So pinaagi sa pulong sa Dios, diri na to mailhan kung kinsa siya, unsa iyang kabubuton sa atong matag usa ka kinabuhi. That's why pag dili na to ni masabtan pagayo igsoon, mabaw ra kayo tong panlantaw sa Bible, abi na to display lang sa altar, no? Pero I know nga wala na diri karon. Ako wala na diri karon. Napaisa ka panultihon nga kung imong Bible na pa lang daw nay kinabuhi gisip-on na. Kaya nga naman, napuno na sa abog. Pero wala na diri karon. Amen? So, muna mga igsoon nga, paglantaw na to, ang gipadayag din sa Ginoo. So, sa inigdawat sa tong kasing-kasing, di din basta-basta. Kaya nga naman, sa unang panahon, para makadungog sila sa pulong sa Ginoo, modto pa sila sa sinagoga kung naay magwali. Kaya nga naman, dili sila kapalit ani sa una. Tungod kay pertig yun yung mahala. Si Moses, wala pa'y Bible sa unang panahon. Unsa siya para madungog niya ang pulong or tingog sa Ginoo. Di ba paadtuon siya sa bukid? Maglawig pa siya og pila ka adlaw. Madunggan lang niya ang pulong sa Ginoo. Unsa na lang ang pulong sa Ginoo nara sa atong lamisa. Dili pa gyud ato makabuot og gablihan. No, so muna nga, kinahanglan masabtan nato mga igsoon para mo ni mo tulod nga, higugmaon din nato ang pulong sa Ginoo. Dili ni para i-condemn ta, but to encourage us to read the Word of God more. Amen? So muna nga, letter B is, the Bible is divinely inspired. Pag mingon tag divinely inspired mga igsoon, dili ni basta-basta lang gibuhat or gisulat sa tawo, kundi ang nagsulat ani ginayahan sa balaang espiritu. Inspiration is that extraordinary, supernatural influence by the Holy Ghost on the writers of our sacred books. Sa panahon nga gisulat ang pulong sa Ginoo, ang mga writer, mga igsoon sa scripture, influence sila sa Holy Spirit. Muna na uban mo ingon nga, ay tao ra may nagsulat ana. Sud po unggoy. Yes, tao ang nagsulat pero giniyahan sa balaang espiritu. So muna nga, ang pulong sa Ginoo, makaingon kita nga naa ni gahom. Amen?
Kay nga naman, dili ni basta-basta gihimo sa tao, mga igsoon. Because it is from God. Gikan sa Ginoo. Muna ang tawag nato, Word of God. Pulong sa Dios. So diri na 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21 ningon diri, apan labaw sa tanan hinumdumi kini. Walay bisan kinsa nga makasaysay sa kahulugan sa mga propesiya sa kasulatan pinaagi sa iyang kaugalingong panabot. Walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tawo. Ang Espiritu Santo maoy nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. Praise the Lord. So muna nga, ang Bible mga igsoon, it is inspired by the Holy Spirit. Next is, the Bible is infallible. Unsa man ang infallible? But pasabot, dili masayop. No? We mean that the scriptures possesses the quality of freedom of error. Dili masayop mga igsoon. Ang tanan nga mga panudloon sa Bible are in perfect accord with the truth. Nganong dili masayop? Tungod kay maoy nature sa Ginoo. Atong Ginoo ba mga igsoon masayop? Di ba dili masayop atong Ginoo? Munang infallible because it has something to do with the character of God. Muna nga tungod kay ang Ginoo dili masayop. So ang pulong sa Ginoo mga igsoon dili pod masayop. Ang Bible na anigahom para giyahan ta ug dili ta mabalaka mga igsoon nga masayop kay kini mao ang kamatuoran. So next, unsa pa? Ang Biblia is trustworthy. Inahimong tapad, trustworthy. Kasaligan. No, the Bible is completely trustworthy as a guide to salvation and the life of faith and will not fail to accomplish its purpose. Kasaligan ni mga igsoon. Unsa pa ang Bible? Last, it is powerful. Gamhanan. Wag mo agribaw mga igsoon, nga gamhanan ang pulong sa Ginoo. Amen. Gamhanan ang pulong sa Ginoo in a sense nga it has the power to change lives. Kaya mo usab og kinabuhi. Kaya mo bag-o og nasod. Amen. It revived churches with spiritual revival and awakening. So iningon diri sa Isaiah 55 verse 11, ang akong mga pulong dili usab akong mga pulong usab dili mo balik kanako nga kawang lamang. Tumanon hinuon niini ang akong tuyo ug mulampos gayud kini. So naay gahom mga igsoon ang pulong sa Ginoo. So mo na nga dira na to makita ba nga ang pulong sa Ginoo dapat gyud nato hatagag importansya. Hatagan og bili. Kung sa unang panahon wala nato ni gitagad, karon sa unang panahon mas mabuhi pataani kaysa wala atong cellphone. Amen. So muna nga, what God's word does in us, unsa day kahimuan sa pulong sa Ginoo sa kong kinabuhi. Nganong sige magdasigon ni life group leader, nga magbasa sa pulong sa Ginoo, unsa day kahimuan nato ani. Atong balikan mga igsoon. Una, dili ta malimot nga ang pulong sa Ginoo is mao ni pagkaon sa ato ang kalag. Next slide. Matthew chapter 4 verse 4, mitubag si Jesus ang kasulatan nag-ingon, ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundili sa matag pulong usab nga gisulti sa Dios, and that is the word of God. So mao ni ang pagkaon sa ato ang kalag. Amen. Kaya importante pakanon nato atong kalag sa pulong sa Ginoo. Ang pangutana, nakakaon na ba atong kalag kaganina mga igsoon? Praise the Lord. So muna nga, usay, dili ta matingala nga nung huyang kayo ta atong espiritu tungod kay walay kaon-kaon. Gamay problema, dayon din kaluya. Gamay pagsulay, dayon din undang. Siguro mga igsoon, kulag sustansya atong kalag. Walay kaon-kaon sa pulong sa Ginoo. Kita gali, di lang ta kapamahaw. Murag mo tuyok na atong panglantaw. Samot na mo kaon data sa pulong sa Ginoo kasara sa isa ka semana. No? Kumukaon ta, pamahaw, paniod to, panihapon, na pa-snack. No? So muna nga, atong atimanon, atong kalagigsoon, kay mauni ang pagkaon sa ato ang kalag. So muna nga, usa sa rason, nga nung naay mga times, wala tay gana mo basa sa pulong, kinsa nakasulay? Wala mo dyan ko'y gana mo basa sa pulong sa Ginoo. Oy, boring kayo, lay picture. May pang Facebook, daghan kay videos. So boring, ako lantaw na tong Bible, wala may picture. Gagmay pa dyan kay litra. Then iniglantaw pa yun mo sa reading, berting taasa.
No? So muna nga, usa sa rason day mga igsoon, wala lagtuon kung anong wala tayo basa-basa, or wala na tayo appetite ba? Sa pulong sa Ginoo kay mo, sige kapasaran. Pasaran itong kalagdayan eh. Kaya nga no, karon mo basa, ugma dili. So like kitag kaon karon na ugma dili, tibok adlaw. Di ba, pag mapasaran ta, kaya dinatagalan mo kaon. Maluya ta. So muna nga, pag lagi mga times, pag sa isa ka adlaw, di lang kakabasa, sunod-sunod na. Ambot, ako ra ba nakasulayan na? Pag dili lagi kakabasag kas sunod-sunod na dayon na. Mawala nang mga appetite, mga igsoon. That's why sakto yun ang Joshua 1 verse 8. Nga ayaw ibulag ang pulong sa Ginoo sa imong mga ngabil. Pamalandungi kining adlaw o gabi. Nga naman, mo ni pinaagi mga igsoon nga magmalampuson ta. Amen? So muna nga, mura nagsa physical mga igsoon. So muna nga, atiman na to tong spirito. Inimong tabad, atiman na imong spirito. Sabi kasi na ayaw lang ang lawas. Apil ang espiritu mga igsoon. Kaya nga naman, maumani mo atubang sa Ginoo. Atong physical, dili rataman. Kung sila pa ulod ra daw, ugwati ang mupirmaan ni. Pero nga atong kalag, mauni mo atubang sa Ginoo. Munang balag mo malnourish lang taon. Basta tambok o kalag. Amen? Pero hindi po itong sakto po na itong physical. Sakto po na itong kalag. Amen? O posible na siya kung atong atimanon ang atoang espiritu mga igsoon. Muna nga, ningon diri ang tao, dili mabuhi sa panlamang, kung dili sa matagpulong nga, usab nga isulti sa Dios. Kung muna nga, kung gusto ta himsog o baskog atong espiritu, nga dili din matamtan og sakit, mga pagduha-duha, mga pagundang-undang, pakano na to sa pulong sa Ginoo. I-condition na to mga igsoon. Muna nga, number 2, ang pulong sa Ginoo di na to kalimtan mo, ginigiya na to igsoon. And Psalms 119 verse 105, ang imong pulong mo isuga nga magtultol ka nako ug maoy kahayag sa akong agianan, no? Muna nga sangit-ngit ka kalibutan pag wala tay pulong sa Ginoo, mura tag naglakaw nga wala tay dalaspat. Kasulay mo ana? Then dili pa jud ka familiar sa lugar. Di pag-inga na, pwede daghan mahitabo na to. Kaya wala man takabalon sa nasa unahan. Mura tag naglakaw, sangit-ngit kay nga dalan nga wala tay gidala nga suga. So takabalo asa ta paingon, usay mapangka pa ta. Kay nana di ay poste. So ingana, pero ang pulong sa Dios ningon si David, ang suga ang magtultol kanakto ug maoy kahayag sa atoang agianan igsoon. Lang tawag rito itong kinabuhi sa una. Wala pa tay pulong sa Ginoo. Hasta ngit-ngit pa sa alkitran. Hasta yung ngit-ngit na. Wala na tayo. Parang magulat na lang siguro tagkwaon ta sa Ginoo. Or, Lord, pwede kwaan na lang ko, mag-pray na lang. Kaya nga naman, wala naman takabaloon sa inang sa unahan. Pero the moment nga nakabalo ka sa pulong sa Ginoo, nga naaday plano ang Ginoo sa imong kinabuhi, then unsay nahitabo? Nagkaroon ng purpose. Nalamdagan atong panghuna-huna mga igsoon o kita mismo na natay panglantaw sa unahan kaya nga naman naa ang pagtuutong sulod sa kasing-kasing. So muna ang pulong sa Ginoo mao atong giya. Amen? Muna nga sa tanang desisyon usahay pag dili ginato tagagiya sa Ginoo, di gyud usahay most of the time mapalpak gyud. So kay ipakita sa Ginoo ba nga dili lagi na nimo kaya nga wala ko. Kaya say magsalig na to, so anad na ko ani, uy. Sige na bitaw ko ani. And then, na-fail. Mayingon na din ta sa Ginoo, Lord, gano'n man to. Anong nahitabo man to, Lord? Ingon biya ka, di ko nabiyaan. Ang pangutana, sa before ni mo nag-give-out na ngayon, baka giya sa Ginoo. No? So mo na mga igsoon nga, pag moingon ta og giya, buot pasabot, God will give us wisdom. Dili lang basta wisdom mga igsoon sa kalibutan, but heavenly wisdom. So muna tagaan ka sa Ginoo og kaalam para magmalampuson ka sa tanan nimong pagabuhaton. Muna nga sa panahon nga mga Israelites gusto sila dalon sa Ginoo dito sa promised land. Kasi gibuhat sa nilang Moses, nilang Joshua mga igsoon para makaabot sila dito, di ba? They seek the word of God. Piminawon gyud niya, Lord, asa man among pagkaon ingon bitaw ang Ginoo nga nangita magtubig ang mga tao, nagsige na sila gasuko. Si Moses po niyang alboruto na.
Nangutan na si Moses sa Ginoo, Lord, asa ang tubig? Ningon ang Naradira, sumbot pasabot, mugiya gid ang Ginoo mga igsoon, kung kabalo lang ta maminaw. Kayo sayang Ginoo, giandam na niya ang giya, pero ang atong pagpaminaw wala. Kaya nga naman, natay laing gipaminaw. No, kayo sayang giya sa Ginoo, dili baya ka nang muraggaan sa tong pamati. Magri ba mo nga say ang giya sa Ginoo, murag lisod kay para sa tuwa. Then pag naitambag nga murag sayon lagi ni ay murag feel better. Dito na lang ta, basi bangon ni will sa Ginoo. No, sumuna nga, di ta magpataka-taka mga igsoon, paminaw og tambag. Siguro doon na to nga ang gitambag, uyon sa pulong sa Dios. Sumuna nga sila nga sa unang panahon, nganong nagmalampuso ng ubang silang Joshua, nakaabot sila dito sa lugar nga gisaad sa Dios, ug ilang mga kaubad. Tungod kay naminaw sila sa giya sa Ginoo, pinaagi sa iyahang pulong. Sumuna nga, ang pulong sa Dios mga igsoon, pag ato bitaw nig seryosohon, dako kini kahimuan sa tong kinabuhi. Amen? Kani mong tapad mo ng buhing testimonya mga igsoon nga ang pulong sa Ginoo namuhat gid sa iyang kinabuhi. Sumuna nga, mao ni atong giya. No, sulayan gyud natog palit mga igsoon, kanang aling butang nga bag-o para sa imuha, din walay manual. Kanang butang nga i-assemble ba, din walay manual. Or walay guide. Di ba lisod kayo, maglaba di mong ulo. Pero kayo, maundang na lang ka. Sa manig, samok-samok raman ni. Mura pag ingana mga igsoon, ang pulong sa Ginoo mo niya atong manual. Mo niya atong giya sa atong kinabuhi. Pahinomdom lang mga igsoon. So muna nga, sakto gilang giingon ni David, ingon siya nga, ang imong pagtulunan mo ay akong kalipay. Kalipay ba na to ang pulong sa Ginoo mga igsoon? Ana siya, sila maoy akong magtatambag. So muna, ningon diri sa Joshua chapter 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be very careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Musugot ta og dili mga igsoon, lisod kay magmalampuson aning kinabuhi kung wala ang giya sa Ginoo. So muna nga, in every decision, magamay man or muda ko, pangayuadaan ang giya sa Ginoo, pinaagi sa iyahang pulong. Kaya kung nagtuo ko many times akong kinabuhi, mga igsoon, musturya gud ang pulong sa Dios. Mingon siyag ayaw, mingon siyag go, mingon siyag wait. Amen? So muna nga, kung gusto ta magmalampuson, pero dili ta gusto magahin og panahon para pagbasa siyang pulong, murag wala na balansi atong metrics, ana. Gusto ta magmalampuson pero dili ta mo basa sa pulong sa Ginoo nga ang gingon sa Bible nga magmalampuson ta pinaagi ani. Then murag wala ta naka-align mga igsoon. So muna nga gusto ang Ginoo nga maka-align ta sa iya ha. So muna, and every day we need God's guidance. Amen? Amen. That's why every day we need the word of God. Ayog sugot igsoon nga mahuman ang adlaw dili ka basa sa pulong sa Ginoo. Kay murag ingon ra na to, Lord, kaya ra nako ni. Which is hadlok kay mga igsoon. Kabalo mo sana pride. No, ang pride ipanglabara na siya. No, dili na siya kanang ikinabuhi. So mo na nga kung di ta makabasa murag ningon ta ba, Lord, kaya ra nako ni ay. Murag wala na ta nangayog giya sa Ginoo. And lahi ra ba jud kaayo ang adlaw pag makabasa ta sa pulong sa Dios. Confident ka mo buhat sa imong mga butang. Nga naman, kabalo manggug ka no, gikan na ka dito sa imong commander. Kabalo na kaon sa imong buhaton. And labo sa tanan, tingala ka, imong mga lakaw, magmalampuson, iplastar sa Ginoo. Pero kana galing wala ta kabasa, dali ra kita masuko, gamay ra kita pasensya, di ta kahulat. More times, ay, wako manday ko kabasa. Basa sa, di ba, inigawas ni mo sa presensya, or iniguman ni mo devotion, or balik na kasi mong pagka-ikaw. No, nakasulay ba ba? Ano mo? Di pakita gyud sa Ginoo sa imo ba nga dili lagi nimo kaya gula ko. Diba sa mo nang lahi ra gyud kay ang adlaw basta nay pulong. I don't know na ako nagtuo ko nga nakasinati gyud ta ana pag mauna gali nato ang pulong sa Ginoo murag gaana kay sa pamati Lord oy. Amen. So muna reminder ni sa mga tagusa nga must put the word of God first sa tong kinabuhi. Ningon sa Psalms 32 verse 8, taminaw, ang Ginoo nag-ingon, tudluan og tultulan ko ikaw sa dalan nga angay nimong subayon, bantayan og tambagan ko ikaw. Asa man na pinaagi sa pulong sa
Ginoo, mga igsoon. So number 3, the Word of God equip us for every good work. 2 Timothy chapter 3, 16 to 17. Ang tibuok kasulatan, gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios og mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway og pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon nga ang alagad sa Dios, ang nangalagad sa Dios masangkap pag-ayo og maandam sa tanan niyang buhat. Pinaagi siyang pulong mga igsoon, makorekta. Kanang inigbasa ni mo, hala ako gyud ni. Murag kabalo gyud siya. Lumaigo ka sa word ba? No? So muna, dira ta makorek mga igsoon, dira ta badlongon. Dili na tungod para unsa or para sakitan ka, no. Kundi atong usbon ang atoang pamaagi. Kay isip kita nangalagad sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga ma-equip ta or masangkap ta pag-ayo sa mga pagbuhat og maayo mga igsoon. Diri ta matudloan sa pulong sa Ginoo. Diri ang pulong sa Ginoo mutabang nato magkinabuhi og sakto. Amen. So muna nga ang pulong sa Ginoo mga igsoon, sakto gyud si David, makaingon jud ko biliba jud ako nimo David eh. Muling moingon siya nga ang pulong sa Ginoo mao ang iyang kalipay. Kisa may dili malipay ang mga igsoon nga tabangan ka mo buhat og maayo. Kasagara sa kalibutan tabangan kita mo buhat-butan, sige ba dili ra lagi na. Wala lagi makabalo. Umana sa kalibutan tudloan ta magbuhat og mangawat, mamalikas. Kuning malipay si David tungod kay ang pulong sa Ginoo tudlo siya magbuhat og maayo mga igsoon. So number 4, ang pulong sa Ginoo brings comfort. No? Every time mga igsoon ako personally, pag mag-uol ko, nabugat akong sulod, always yun ako balikan ang pulong sa Dios. And pag magbalikan kayo na akong pulong sa Ginoo, it gives me hope. Maghatag sa ko og comfort. Kanagaling comfort nga dili kaya mahatag sa mga tao nga nasa imong palibot. Dili kaya mahatag sa imong naa sa imong pamilya or higala. Only His Word can give, mga igsoon. Many times in my life, ako gi-practice ganin ako. I know, dili sa yun. Nga dili na ko i-share kung word din ni bisan kinsa. Nga naman, nakasulay naman ko ni-share ko, tas gipanabi na. Magpa-pray daw si Sister Apple, kay ngani ang naitabo. Di pagka manahimo na rin dayon, ay, mauban, dayon, ibis mag-pray. And then, nakasulay ko mga ison nga, ay, share man akong gistoryahan sa akong kabugaton. Kabalo lagi ka. Kitingala na lang ko, okay na ka? Wala, kabalo lagi siya. No? So, muna, marag iparealize sa Ginoo sa ko, nga, nako ra lagi. No? Muna, gipractice ako galing, Lord, sa imuha ra dyan ko masumbong. Sa imuha ra dyan ko magpahungaw. I treat Him as my best friend. No? I know, naapoy nga na diri. Then, nagay ko magitan po sa Facebook, lisuraan, walay mapahungawan. Oy. No? Ay, mulay wrong, ana. Lisod man jud. Pero hangad sa langit mga igsoon, naghulat nimo. Para musulti ka sa imong mga kabugaton. Ang pulong sa Ginoo maghatag na tog comfort. And the moment raba pag magpahungaw ka sa Ginoo, tingala ka, iniguman, grabe kay kalinaw. Bisag wa pa nasulba di mong problema, pero murughuman na. Gidaog na sa Ginoo. Kaya nga naman, tingala ka, grabe ang kalinaw, sulod si mong kasing-kasing. It brings comfort, mga igsoon. Munang labin na, kays kagulanan, wala kay maduulan. Then pagbasa nimo sa pulong sa Ginoo, gi-remind ka sa Psalms 121 verse 3, ningon diri nga, diin magikan akong panabang. Ang akong panabang nagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dili niya itugot nga ikaw madakin as, dili matulog ang imong tig panalipod. Amen. Makahatag siya ka ng kahupay ba sa itong kagulanan. Sa panahon nga nakaskawadon, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, and my God will supply all my needs according to His riches and glory in Christ. Just dili ba ta ma-comfort anong mga pulong mga igsoon? So muna nga ang pulong sa Ginoo, dapat mauni gudi ay atong number 1 nga tawagan. Jeremiah, kung gusto mo makabalo sa number ni Lord, 3:3. Sa Jeremiah 33 verse 3. Yung sa inyo dito, call unto me.
Tawagi ko and I will answer you. Ingon siya, I will show you great and mighty things. Pakitunta kag mga butang. Mga great and mighty things. So muna, kanindot sa Ginoo mga igsoon. So muna nga, maghatag sa ato og comfort. Munang importante nga basahon ang pulong sa Ginoo. Tapad basaha lagi. Kay nga naman, sa the moment nga naidili maayo nga panghitabo sa tong kinabuhi, na ay maparemind si Holy Spirit. Kung sa iyang maparemind sa imuha, kung wala kakabalo, daan. Amen? So muna nga, God's Word brings comfort. Number 5, the Word produces faith. Pinaagi sa pulong sa Ginoo mga igsoon, magkaroon ta ng pagtuo. Romans chapter 10 verse 17, busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe og batigikan sa pulong sa Dios. Hebrews chapter 11 verse 6, walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud nga mutuo nga adunay Dios o gantihan niya ang tanan nga nangita sa iyaha. Kung mangita nita sa Ginoo dapat na ay pagtuo. And kung gusto ta mutubo ang atong pagtuo, balik ta sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Kay nga naman si Satanas buhaton niya tanan para dili ka makadungog sa pulong sa Ginoo. Daghan kay distractions iyang gamiton. The moment you will hear the word of God, mo-produce manggunang pagtuo mga igsoon sa tong kasing-kasing. Og ang pagtuo mo'y makapahimuot sa Ginoo og pinaagi ani kita maluwas. That's why unsay buhaton sa yawa, Mark chapter 4 verse 15, klaro kaayo ningon dira. Then the devil comes, moabot ang Satanas, and takes away the word from their hearts, nang tangon ang mga pulong silang kasing-kasing, so that they may not believe and may save. So para dili sila mutuo, aron dili sila maluwas. I-distract ta ni Satanas mga igsoon, labinag na magwali, para dili ta makadungog sa pulong sa Ginoo. Kaya the moment you will hear the word of God, imong pagtuo mga igsoon, maghinay-hinay og tubo. Muna ang kuhaon niya ang pulong sa imong kasing-kasing. Ay daghan siya pwede gamiton. Pwede imong tapad. Pwede atong cellphone. Para ma-distracta sa pagpaminaw o pagbasa sa pulong sa Ginoo. Munang dapat diya isip mga anak sa Ginoo magmabinantayon. Amen? Amen. Kaya ang kaaway mga igsoon, kung ang Ginoo dili matulog, siya pud. He's like a roaring lion mga igsoon, nagtuyok-tuyok sa atua. So muna, 6 and the last, God's word equip us for battle. Ang pulong sa Ginoo mga igsoon mo ni mo equip sa atua para sa atong mga battle nga ato bangon. Ningon diri giampingan ko ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala nimo. Ningon si David in Psalms 119 verse 11. So muna nga, would you agree with me mga igsoon nga ang kinabuhing Kristohanon pagpakigbisog? Hindi mata pa lang nimo sa buntag mga igsoon. We face battle sa tong matag usakir. Unang battle nato mga igsoon sala. That's why si David, ningon siya nga iyang giampingan ang pulong sa Ginoo sa iyang kasing-kasing para dili siya makasala. Kay ang pulong sa Ginoo mo din ni mutabang nato mga igsoon para ang sala dili nato mabuhat. So, and one thing I realize mga igsoon, kay dapat di ay sa kasing-kasing tipigan dili ra sa utok. Tinga naman pag sa utok ra mga igsoon mo makapahambugiro ni. Diba? Sa gingon sa Bible, knowledge pops up. Pag ang pulong sa Ginoo diri ra taman, walay application, makadako ning ulo mga igsoon, din dili na din masulod ang helmet of salvation. Kining dako na ang atong ulo, dapat sakto gid si David nga sa kasing-kasing tipigan kay nga naman mao ning mutabang nato nga maputli ang atong kasing-kasing atubangan sa Ginoo. Kaysa moingon na mo ta kabalo na ko ana. Knowledge. Wala na ang humility. Kabalo na ko ana kaya na. Diba, kabasa naman ko, anak. Balik, diba na? 3 years na ko na, 5 years na ko na Kristohanan. 5 years na ko sigbasa sa pulong sa'yo, kabalo na ko, anak. Kuyaw ba kayo eh. No? So muna mga igsoon, tipigan sa kasing-kasing, dili lang sa utok. Ikaduha nga battle na to, temptation. And si Satanas, dili ra ba kanya tintalon sa mga butang nga sayop nga dili kaganahan.
Tintalon kaniya sa mga butang mga igsoon nga ganahan kay ka pero dili makapalipay sa Ginoo. Mo na ang battle. Everyday ay temptasyon na Even si Jesus gitintal gali sa yawa. Nga nagfasting gali siya 40 days and 40 nights. Gitintal siya ni Satanas. But lang tawa ang respond ni Jesus. Ang goal nato mahimong Christ-like. Amen? So karon atong lantawon mga igsoon. So dihang gitintal si Jesus, unsa diyang gihimo? So basahan nato in Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Unya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa yawa. Next dito nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi ug unya gigutom siya. Ug miduol kaniya ang yawa ug nag-ingon, anak ka man ka sa Dios, himo ang pan kining bato. So next, mitubag si Jesus, ang kasulatan nag-ingon, mao ni tubag ni Jesus, ang tawo dili mabuhi sa pan lamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Pulong sa Ginoo. So 1 point na si Jesus. 0 pa sa Satanas. No? So next, basahon na to. 1-0. Sakto kaya. So muna, unya, gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem. Ang balaang syudad o gipatindog siya sa kinatas-ang bahin sa templo o giingnan. Anak ka man kaha sa Dios. Ambak ngadto sa ubos, kinagingon man ang kasulatan. Ang Dios magsugo sa iyang mga anghel, pagbantay kanimo, sapnayon kanila aron di maigo sa bato, bisan gani ang imong mga tiil. So yung nabantayan, si Satanas ning gamit pod og ulong sa Ginoo. Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan. So mura ni kuan ba flip top no? Marag kuan no? Marag kanaw sa karon ba? So mura sila naginamay sa apan ang Ginoo ingon sa kasulatan. Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Babo mo na tingalang anong giingon ni nga phrase sa Ginoo. Ang yawa giingnan niya nga, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Ang Ginoo ni Satanas, si Jesus. Nga naman si Jesus sa una, we know. Siya ang worship leader sa langit. Siya ang right hand sa Ginoo mga igsoon. Kung ang demonyo, gitira ang identity ni Jesus, anak man ka sa Ginoo, unsay gibalik sa Ginoo sa iya. Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Gipaila ni Jesus kung kinsa siya ingon pagit siya unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayo nga bukid ug gipakita niya ang tanan nga gingharian sa kalibutan ug ag ilang kaindot ang yawa miingon. Ihatag ko kanimo kining tanan kung muluhod ka ug mosimba ka kanako. Mitubag si Jesus, pahawa Satanas. Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios, ug siya lamang ang alagari. Busa ang yawa, mibiya kaniya, ug unya nangabot ang mga anghel, ug niatiman kaniya. Unsay gigamit ni Jesus para labanan ang temptasyon? Word of God. Ang pulong sa Ginoo mga igsoon, mao ni atong hinagiban. This is the sword of the Spirit, batok sa kaaway. Pag moingon gali ang yawa na wala na diha ra kataman. Wala kay paingnan. Kung wala tay pulong sa Ginoo, mutuog yun ni Satanas. Pero tungod kay kabalo ka sa pulong sa Ginoo, dili, unsay giingon sa pulong sa Ginoo sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Kung wala ta kabalo sa pulong sa Ginoo, lagi no, diri lang yung kutaman. Aita. Di wala ta gidisenyo sa Ginoo mga igsoon nga pildero. Amen. Una nga magmingon na gyud, mauta jud kini mo oy. Niglanto ni mo sa mauta po na yung naunga oy. Awag na yung naunga, di ka pareha ni Angel Oxin. Kapar ni Ivana. Kung para rin ka sa tanas, lagi nga nila mo ko eh. Yes. O sige, ingon sa pulong sa dili ay. Yun ang pulong sa Ginoo, yung fearfully and wonderfully made by God. No, so wala, ingalang ka-importante ang pulong sa Ginoo. And bantayin ninyo kay si Satanas mo gamit og pulong sa Ginoo. Memorize niyang Bible. Yung kita, pinaka-verse itong naibawan. No, so muna mga igsoon nga, dapat good.
dirigid ta kay nga naman mao ni atong hinagiban. Kay if wala tayong mahibawan sa pulong sa Ginoo mga igsoon, pildihon ra ta permi sa kaaway. Ano naman po ka sister? Ay, ngani mo. Unsa di gingon sa pulong sa Ginoo? Oh, ala Ginoo, nadasig na dayon. Salamat sa Ginoo kay natay mga kauban sa simbahan nga magpahinumdom. No, so mo na magdilasigay gid ita pag-ayo ani. So mo na nga isip mga anak sa Ginoo again, wala ta gidisenyo sa Ginoo para mahimong pildero. Si Satanas iya na nang gipildi sa krus. Iya na nang gidaog tanan, pero dili pwede wala tay buhaton. That's why yung gihatag ni the sword of the Spirit, which is the word of God, para natay gamiton mga igsoon aron magmadaugon ta. Kay ang pulong sa Dios again mao ni atong hinagiban. Mura tag sundalo sa Ginoo ba ganang kamadto sa gira wa kay dala. Inyo imong kontra kay napay espada diri, napay pusil, napay shield. Ya ikaw wa kay dala niya naka sa gubat or naka sa away. Sa may tabo na to. Hildiro ta. Pero kung naa ang sword of the Spirit, which is the word of God, mugid nimo tabang na to mga igsoon nga magmalapuson ta. Ephesians chapter 6 verse 17, og ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo og gamit ang pulong sa Dios nga naghatag kaninyo ingon nga espada. No? So the word of God will equip us for battle. So diri na ko mo tapos mga igsoon kay maglain kay maglantawan ba. Sige na maglantaw sa oras kaya. So, application, you must intentionally read and meditate the Word of God. Labaw sa tanan atong i-apply. Next slide. And so again, intentionally read, meditate, and apply. Ganong intentionally? Tuyuan. Dili lang pag kuan ka ng makahinomdom. But pasabot tuyuan. Nato og basa, pamalandungan ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Kaya ang Satanas iya gyud ang permi tuyuan, unya dili na to tuyuan pagbasa sa pulong sa Ginoo. No? So mo na nga ningon diri sa Joshua 1 verse 8 to 9, ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabi ug pag kinabuhi sumala sa tanang nasulat niini ug magmauswagon ka. Verse 9, hinumdumi ang akong sugo. Muni sugo sa Dios og magmaligon ka og magmaisugon. Ayaw kahadlok o kaluya tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios mag-uban kanimo bisan asa ka. Amen. So we must be intentional. Inay mo kaugalingon tuyui. Kay again ang kaaway kang tuyuan mga igsoon. That's why tuyui gyud og basa sa pulong sa Ginoo. So mo na nga ganun kinahanglan i-apply tungod kay si Satanas di na siya malisang pag mubasa ka. Manang hinambid na mulantaw nimo. Pero pag imo nagarin imong i-apply mga igsoon ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi, diha na. Lahi og kahimuan basta ato nang i-apply ang pulong sa Ginoo. No, okay kaayo mga igsoon, mabasa ta isa ka chapter sa isa ka adlaw. No? Even imong 5 minutes nga pag-abli sa pulong sa Ginoo, dili na kawangon sa Dios. Okay na kayo ng mga igsoon, magsugod kag 5 minutes, isa ka chapter. Atong i-challenge atong kaugalingon igsoon by reading His Word daily. No na ba nga na diri Lord, ang goal gid nako sa 2025, walay adlaw nga dili ko makabasa sa imong pulong. Dapat everyday gid Lord makabasa ko. Diba nato na diri nga ang unag yung goal nimo, walay adlaw nga dili ka makabasa sa pulong sa Ginoo. But pasabot wala na laing mas importante nimo. Pulong sa Ginoo. Dili pud sayop nga magplano ta pero dapat una gyud ang pulong sa Ginoo mga igsoon. So mo na nga number 2 is to love God's word. Higugmaon gyud nato ang pulong sa Ginoo. Dili pwede nga love nato ang Ginoo pero dili nato love iyang pulong. Dili pwede mo ingon ta nga love nato ang Ginoo pero gibaliwala ra nato iyang pulong. Pag ang cellphone gali mabilin no kay mo gargar magsuso ang lubot kay balikan gyud. Pero pag ang Bible gali mabilin sunod ra to uy okay ra to didto wala mahilabot ato. Pero pag cellphone cellphone po. Ang Bible okay ra to. Palihog na lang ko gihipos bro. Sis. No, dapat importante jud nato ning pulong sa Ginoo mga igsoon. Hello. So muna nga kung kaya ganato mga igsoon, sorry to say kung kaya ganato mag-scroll sa Facebook og taas kay nga oras. 5 hours a day.
6 hours a day, 5 minutes sa pulong sa Ginoo, kaya food kaayo, amen? Kaya kaayo, basic ra kayo mga igsoon. So muna nga, atog yung tuyuan. So, atong higugmaon ang pulong sa Ginoo. Muna nga, pwede mo ingon taglab na to ang Ginoo, pero wala ta nagahin og panahon pagbasa sa iyang pulong. When we say we love the Lord, pag mingon tag, Lord, I love you. At pasabot, we love His Word. Kaya ang Ginoog ang iyang pulong usara. Amen? So muna nga, atong higugmaon o gampingan atong mga Biblia, mga igsoon. Kaya nga naman, sa tanang Bible sa tibok kalibutan, kinira nga author ang nahigugma kaayo sa nagbasa. Sa kadagang libro nga gibuhat sa tibok kalibutan, ay malaylaying author or mga nagsulat. Pero kanira ang mao nga gihimo nga ang author, grabe kay nahigugma sa nagbasa. Din ang punto ani dili para mo dato ang Ginoo kay para daghan mo palit sa iyang Bible, dili para sa ato ang kaayuhan mga igsoon. So muna nga, we must love the Word of God sa atong kinabuhi. Lesson sa verse nga itong gibasa kang David, to love God's Word is to make His Word our delight. Himuon na ang pulong sa Ginoo atong kalipay. To love God's Word is to make His Word our life. Lord, di ko mabuhig wala imong pulong. Asa ka ko po niton, Lord. To love God's Word is to have reverence na ipagtahod sa pulong sa Ginoo. Pag naay magbali, lahing relihiyon, paminawa, igsoon. Basta pulong sa Ginoo ang iyang di kay ay dili JL manggud mi. No. Dili sila imong gisalikoy ang Ginoo. Paminawa. Dapat na idako nga pagtahod sa pulong sa Ginoo. To love God's Word is to make His Word the final authority sa tong kinabuhi. Mao ni ang final nga authority sa tong kinabuhi mga above all, diri na ko mohuman. To love God's Word is to obey it. Atog yung sundon. Sama ni David, the Word of God is his delight, his life, his counsel. Labas tanan, ang pulong sa Ginoo mao yang tinguha. Amen. So muna atong pangayoon sa Ginoo mga igsoon. So manindog ta mga igsoon. So karon nga moment, let us continue to bow down our heart and mind sa tong buhi nga Dios. And kung gusto ka, ikaw mismo, i-commit ni mo yung mga kaugalingon sa Ginoo to, Lord, tabangi ko nga, o mga ikagtabang sa Ginoo nga, ang ihang pulong ba kay, maugay mauna ni mo sa imong kinabuhi, maugay ang imong kalipay. Ask the Lord, no? Kasi mahigpasaylo sa Ginoo na yung mga panahon nga, mas giuna ni mo ang laing butang, kaysa sa ihang pulong, mas gihatagan ni mo bili ang pulong sa uban, kaysa sa pulong sa Ginoo. Na yung mga panahon nga gibaliwala ra nato ang pulong sa Dios. No? Sultihang Ginoo mga igsoon. He's there to listen to us. Father God in heaven, we thank you, Lord, for your message tonight. We thank you for reminding us, Father God, to love your word deeply in our hearts. Lord, sa mga panahon nga wala na mga tagigpili ang imong mensahe, O Dios, we ask for forgiveness, O God. And Lord, sama ni David, ibutang sa mong kasing-kasing Ginoo ang imong pulong, mao mong kalipay, mao mong kinabuhi, ug mao among tanan, Ginoo. Ako mga pagampo, Lord, nga sa mong pagkinabuhi, Lord, nining kalibutan na ay mong pulong, Lord, mao gid ang final authority sa mong kinabuhi, Father God. And Lord, I pray nga matag-usa, Lord, nga naa diri karon. Ikaw ang Dios pa rin, God, Father God, nga magabubo, Lord, sa imong dihog silang matag-usa kinabuhi. Continue to equip them, Father God, to read your word, Father God, sa ilang matag-usa ka kinabuhi, Ginoo. And I pray, Lord, nga ikaw ang Dios pa rin magpasinati, Lord, og mga kahibulungan nga butang ogad nga sukad wala pa Ginoo na sinati sa matag-usa. And Lord, we know and we believe that the moment we read your word, you will speak to us. Lord, help us to become more excited, Ginoo, when we read your word. Because this is your revelation, O God, sa mga matag-usa ka kinabuhi, O Dios. Ako mga pag-ampo, Ginoo, nga imong pulong mao ginay naagi ng dako, Lord, nga
nga influence sa mong matag usa ka kinabuhi, Father God. Lord, I bless nimo Ginoong tanang mga katawhan nga naa diri karon. All the works of their hands continue to prosper, O God. Lord, even O God sa among pagpadayon niya sa among mga pagampo, we pray, Lord, give us a heart, Father God, nga puno Ginoo sa pagtuo. Tagay mi kasing-kasing, O God, nga putli, O Lord, walay makababag sa mga pagampo diya sa imo nga, Father God. Lord, karon pa lang daan mo nang gituuhan Ginoo nga ikaw ang Dios nga tubag sa mga pagampo Ginoo, according to your time, according to your will, Father God. Lord, kining tanan ng mga isalig gitaas diya sa imo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen og amen. Praise God. Gibless ba ta karon sa mensahe sa buhay nga Dios? Anhin na ta sa tong mga groupings mga igsoon. Ang mga men's mag-usa, ang women's, and then kikibi girls o kikibi boys. Apil ang mga children. Mag-plaster sa tong mga bangko. O naka-plaster na ta, pwede na to pangumustaon sa makadyot ang atong mga tapad. O nasalay gusto nga ipag-pray, personal prayer, or para sa pamilya. Apil ang mga friends, kung unsa man ilang mga gustong ipag-pray, pwede na to pangutanon. And then, pray one another dayon. Masig nasalay gustong ipag-pray, personal, family, or ngumusta tatakadyot, no? Mag-inampo ay ang matag-usa. Atong pangutan-an kung unsa ilang gustong ipag-pray. Dili ta maulam ng igsoon tungod kay nindot kayo no kung kita mag-pray ta sa tungboy nga Dios nindot pod naatay kay igsuonan nga mo pray pod sa tua. Tungod kay ang prayer sa tanan mao nay pinaka-powerful. Nata karon naghiusa aron sa tong mga pag-ampo para sa tungboy nga Dios. Tungod kay we believe nga si Lord nga sa tong dibo ganiha. Dili bungol si Lord, makadungog siya sa atong mga gipanghangyo sa iya ha. O pwede na ta mag-pray kung humanatag pangutana. Pray one another na. Yes, hallelujah Lord. Among ipataas kanimo Lord kung unsa man ang imong kung unsa man ang mga prayers imong kanakan karon o Dios. Lord, ako mapag-ampo Lord nga wala imposible kanimo Dios. Ikaw ang Dios nga tinubdan sa tanan. Ikaw ang Dios nga dili mo feel sa among mga gipanghangyo kanimo o Dios. Lord, nasayod mi Lord nga ikaw karon namati diri kanamo Lord. Og I pray nga matag-usa kung unsa man ang mga gitinguha Lord sa mga kasing-kasing Lord. Akong mga pag-ampo Lord, hugot nga mapag-ampo kanimo o Dios nga dili din mo sayangon kawangon ang ilang gipanghangyo kung unsa man naas lang kasing-kasing Lord. I pray nga ang katumanan diha lamang kanimo o Dios. I pray nga ikaw magatagbo sa tanang gikinahanglan sa matag-usa kung unsa man ang ilang gi-desire sa ilang matag-usa ka kasing-kasing naman sa pamilya, sa school, sa trabaho, Lord, kung unsa man ilang gusto, Lord, ikaw gud ang Dios magapadayon, Lord, sa pagtagbo, Lord, sa ilang gikinahanglan, Lord, sa matag adlaw. I pray nga kung na may mga balatian, Lord, ikaw maghatag og kaayuhan, ikaw maghatag kalig-on, kadasig, kusog, sa matag-usa, Lord, na agid ang pagtinabangay. I pray nga ang imong love, Lord, sa matag-usa nga pamilya, maghari o Dios. I pray, Lord, nga ang kalinaw, Lord, nga sa ilaha o Dios. I pray nga ang pagsinabtanay kanunay Lord, imog yung paghugpungon Lord, pinaagi sa imong gugma Lord, maghali ka, magsintro ka sa matag-usa ka panimalay ingon man sa imong kanakan Lord, nga magtinguha, madasig pagid kanimo Lord. Og I pray nga mahigugma pagid diha kanimo o Dios. Salamat Lord sa katubagan sa tanan mong mga paghangyo o God. Salamat sa imong pagkamaayo Lord, ug salamat Ginoo sa imong pagka Dios among kinabuhi. Sige, og nahuman na ta. Atong dunganan sa mga pagampo, mga igsoon, kung ikaw asa ka nabilong na church, inyong ipag-pray ang church o ang mga pastor, no? Kung asa ka nga church, atong ipag-pray ang atong pastor diri, included na ang wife ni pastor, and then sa iyang baby, o ato nang ipag-pray, and then ang leaders o mga workers. Ato nang usahan sa mga pagampo, mga igsoon. Sige, let us pray.
Yes, Heavenly Father, Lord, among pagampo diri sa JL Tangob Church, Lord, akong mga pagampo, Lord, sa among mga pastor, God, Pastor Ken Pendusa, Lord, or ba ni Sister Apple, Lord, o ni Bibi Ribi, Lord, kanunay ikaw gid ang maghatag nila at gugma, Lord, nga gikan gid kanimo, Lord, magadugang pagkag more anointing, O God. O I pray nga silang kinabuhi, ikaw magaprotect, bisan asa sila moadto, Lord. Kung sa may ilang gitinguha sa matag usa, Lord, ikaw kanunay magagrant ani, O Dios. Lord, akong mga pagampo, ikaw magatagbo sa matag adlaw nga gikinahanglan nila, O God. Akong mga pagampo, Lord, nga ang panalangin, Lord, magawas-awas sa ilang kinabuhi, Lord. O ingon man, Lord, sa mga leaders and workers kanunay, ikaw magadasig, Lord, maghatag kusog sa matag adlaw, Lord, tungod sa ilang akugihan, Lord, nga ikaw gid ang magiya sa matag adlaw, maghatag kahayag, Lord. I pray nga ang tinguha, Lord, dili gud mawag-an og kabalakag kaguol, Lord, tungod kay ang imong kusog mo ay ilang imong gisupply, Ginoo, sa matag usa, Lord. I pray nga madasigon kanunay, Lord, ug I pray nga naagud ang kalipay, Lord, sa pagbuhat sa imong mga bluhaton, Lord, ug kanunay, Lord, nga daghan pag yung mga tao pinaagi sa mga leaders and workers, Lord, nga imong pagatabangan, O Dios, ang kusog, Lord, kanunay imong iuli, Lord, ug ikaw magatagbo sa tanang kinahanglan ug asa man sila moadto, Lord, kanunay ikaw magauban, magaprotect ug magahatag gud og kalinaw sa mga hunahuna, Lord, na maghatag kag dugang kaalam, Lord, kay balo sa tanan, Lord, nga sa imong mga kaanakan nga nagtinguha gyud amor malalom pagid kanimo, O Dios. Salamat, Lord, sa imong gugma sa matag usa, O Dios. Amen. O humana atong ipag-pray ang atong panimbahon karong Sunday. Kung asa pud ka nga church, no, atong ipag-pray atong panimbahon. Og diri sa tuang JL Tango, atong ipag-pray ang first service, second service, included na ng mga igsoon ang magkuha, maghatod, ingon man sa atong mga gipang invite, og atong ipag-pray nga daghan pong first timer, no, nga makadungog sa mensahe ni Lord. Og atong ipag-pray nga kanang maayo gid ang panahon, walay brand out, og asa ta nga na-assign mga igsoon atong ipag-pray labi na diri sa magtungtong diri sa stage, ingon man mag-share sa pulong ni Lord, ingon man ang makatawhan nga naagoy pinasahi nga mensahe si Lord nga ipaabot sa matag usa nga ang milagro pagabuhaton ni Lord, ingon man daghan pag yung mga tawo makadungog og ang ilang kanabuhi, makabaton og gyud og kasaban pinaagi sa mga pulong nga madungog karong Sunday, ug ang buong congregation atong ipag-pray nga naagid ang kalampusan victorious mga igsoon. Sige, ato nang dunganan sa mga pagampol, let us pray, ato nang idungog para sa tong buhi nga Dios. Dili ta magpakahilo mga igsoon, atong iistorya karon na sa tong buhi nga Dios. Yes, hallelujah, Lord, karong umabot nga Sunday, Lord. Special ka ng adlaw para kanimo, Dios, among mga pagampo, Lord. Sa first service, second service, Lord, ikaw gid ang Dios hatag og katumanan ning tanan, Lord. I pray nga sa kabuntagon pa lang uga na excited nga mosimba diha kanimo, Lord. Ako mapagampo, Lord, nga matag usa ka pamilya magahen jud og oras pagsimba para kanimo, Dios. Ug I pray nga ang mga gifang invite na mo, Lord, ikapa makasing-kasing nga mo gahin pud sila time para kanimo, Lord. Ug I pray nga sa magkuha hatod sa mga kaanakan nimo, Lord, maghatag kag proteksyon sa dalan, Lord. Ug I pray, Lord, ang matag usa, Lord, labi na, Lord, sa naay mga tahas, Lord, sa mga gatekeeping, sa magtudlo sa children, sa mga bata manayaw, mga SOS, ingon man, Lord, sa mga music team, mga backup, mga instruments, Lord, ang flow in favor, Lord, nagikan gid kanimo, Dios. Walay mga babag, Lord, walay mga imposible, Lord, nga naagid ang unity para kanimo, Dios. Ug I pray nga kini nga panimbahon, Lord, mahimaya ka, Dios, mahimaya ka, Lord, ug himuot ka sa among pagabuhaton, Lord, nga ang pinakadabis, Lord, among mahatag kanimo, Dios. Ug I pray, Lord, sa manimbahay, Lord, nga pinasahi nga pulong ilang madawat nga magbaton gyud sila kabag-uhan silang kinabuhi ug magtinguha og damor nga mulalom diha kanimo, Lord, nga panalangin nga pulong, Lord, magkinabuhi nga subay sa imong kabubuton, O Dios. Ako mapagampo, Lord, nga sa matag usa tagaan nimo kusog kalipay, ingon man excited sa pagpamati sa imong mensahe kanunay, O Dios. Ug I pray nga more anointing, Lord, sa mga tatagaan nimo mga assignment, o Dios. Ug I pray, Lord, sa mag-opening prayer, Lord, mag-tithes and offering, magdala sa imong pulong, Lord, sa mag-closing prayer, O God, bisan pa man hantod matapos, Lord, ikaw gid magapadayon, magapamuha sa matag usa, Lord, ikaw maghatag og dihog, O God, sa matag usa. Ug I pray, Lord, mahimaya ka, O Dios. I pray nga kini nga panimbahon, Lord, labi na sa mamati sa imong pulong, magbilagro ka sa matag usa, Lord. Ug dili sayang tawang ilang oras nga gigahin kanimo, Lord, tungod kay kanang mga pulungan, Lord, maghatag ginag kalinaw sa matag usa ug ka matuuran, Lord, nga ang imong pulong, Lord, wala gid may mahimo kung wala ka, Dios. Busa, Lord, amo ka nang iisa ipataas kanimo og amo ka nang giangkon nga wala may mahimo kung wala ka. Busa, Lord, magiya ka imong balaang espiritu, magiya sa matag usa. Praise God. Og adto na ta sa atong mga groupings, mga igsoon. Ang ipag-pray diri sa women's, ang inyong ipag-pray ang tanan nga life group. I-appeal na to og pray nga ang life group member. Diri ni sa kuan ha, diri sa women's, ang inyong ipag-pray
ang tanang life group o life group member. Atong ipag-pray nga daghan pang life group ma-open, daghan pang panimalay nga maabrihan ug daghan pang tawo nga malipay po sila no nga mudawat sa mensahe sa atong buhi nga Dios. Muna inyong ipag-pray sa women's, and then sa diri sa Kikibi Girls inyong ipag-pray ang mga life group assistant o napo tay mga kaigsunan nga wala na to nakita partner na siya, inyo hapon ang ipag-pray mo na inyong ipag-pray. And then sa sa men's ang inyong ipag-pray ang activity ilabi na ni sa NOP Sunday service life group mo na ang ipag-pray sa men's. Ang activity sa church ang NOP Sunday ug life group mo na siya. Din sa Kikibi Boys ang inyong ipag-pray ang atong umaabot nga second batch ba ni third sa BBS karong Sunday. Inyohan ang ipag-pray apil no nga katong nga gustong mo apil nga magpadayon gud sila magtinguha no. Og apil ang SOM to lesson 10 masiguro ni last karong Sunday. Muna inyong ipag-pray duha sa Kikibi Boys. And then sa children og ako ang atong ipag-pray church lot and building. Sige natiman na to mga igsoon sa activity sa church. Sige usahan na to sa mga pagampo atong ikusog tingog para madungog ni Lord, no? Let us pray. Yes, hallelujah, Father God, Lord. Amo mga pag-ampo, Lord. Ilabi na, Lord, diri sa Tanggop Church Lot and Building, Lord. Nagtinguha mi, Dios. Amo ginanggiangkon, Lord, nga nagi katubagan, pinagis imong tabang, Lord. Wala may mahimo, Lord, kung wala ka busa, Lord. Ikaw mag-provide ni ining tanan, O Dios. Lord, ikaw ang Dios tinubdan sa danan. Dato ka, Lord. Ikaw ang Dios maghatag katubagan, Lord, sa mong gitinguha kanimo, Lord, aron diri nga dapit sa Tanggob, Lord, magkaroon din ng sariling luti o God o matukuran sa imong church, Lord, para daghang pang mga tao makaila, makabaton o kaluwasan. Diha kanimo, O Dios, o kung mga pagampo, Lord, nga wala imposible, Lord, ikaw mag-provide sa tanan, Lord, ug naa kay mga tao nga pagagamiton, Lord. Pinaagi sa imong provision, Lord, matuman kini, O Dios, Lord, amo ka nang iisa kanimo, Lord. I pray nga diri, Lord, maghari gid imong gugma og kahayag, Lord, ug I pray nga dili gid mo tugutan diri sa tibuok Tanggob, Lord, nga wala gid tawo nga dili jud makabaton og kaluwasan, Lord. Pinaagi sa imong tabang, Lord, pinaagi niini nga among gihangyo kanimo, Lord, walay imposible tungod kay ikaw ang Dios nga tag-iya sa tanan og nasayod mi, Lord, nga naa ka, Lord, maminaw, Lord, ug I pray nga kining tanan imo gining dunggon, O Dios, ug salamat Ginoo sa imong pabor nga ihatag kanamo diring dapita, O Dios. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, Lord. Salamat, Ginoo. Yes, Lord. Amen. Atong usahan sa mga pag-ampo, mga igsoon, atong nasod diri sa Pilipinas, no? Atong yung ipag-pray nga, ang kalinaw gyud nagyud sa mga tao, nagyud unity nga. Atong ipag-pray nga, ang gugma gyud sa Ginoo mo ay matigbabaw, no? Nga magbaton gyud og kasing-kasing nga nagyud ang matinud-anon nga sa pagserbisyo, ilabi na tong sa mga naay obligasyon, labi na sa atong panggoberno. Ato ginang ipag-pray nga nagyud ang kahayag sa itong buhay nga Diyos ug dili gyud tugutan, no, nga manaig gyud ang dautan mo nang atong ipag-pray usahan nato mga igsoon nga ang kalinaw gyud naa maghari diri sa tong nasod. Sige, let us pray. Ingon man ang magdumala nga nagi kahadlok sa tong buhay nga Dios. Lord, among ipataas si isa kanimo, Lord, among nasod diri sa Pilipinas, Lord. Ingon man, Lord, I pray, Lord, nga sa panggoberno nga magdumala, Lord, naagod ang imong kaalam, Lord, maghatag yung kasing-kasing nga tinuod nga pagserbisyo nga dili gyud, Lord, makahatag og kagubot diri nga dapit, Lord, ay kung mga pagampo, Ginoo, among mga pagampo, Lord, nga ikaw gid ang Dios maghari dapat, Lord, ikaw ang Dios maghatag og kahayag sa mga tawo nga maging wise, Ginoo, maging matinud-anon, Lord, na agid ang serbisyo nga gugma nga tinuod gyud diha kanimo gikan, O Dios. Lord, akong mga pagampo nga wala gyud dautan, Lord, nga maghari diri sa nasod sa Pilipinas, Lord, kundi ang imo lamang pagkamaayo, Lord, ang imong gugma, matigbabaw, Lord, ang imong kahayag, Lord, nga mga tao magbaton gyud og kahadlok sa pagbuhat og dautan, labi na, Lord, sa mga tao nga wala gyud makaila kanimo, Lord. Ikaw gyud ang Dios maghikap sa mga tao, Lord, nga pinagi sa imong tabang, Lord, magkaroon gyud nga magserbisyo nga tinud-anay, Lord, nga walay mga dautan nga makasulsul ugad nga ikaw magkapamuhat sa matag usa, Lord. Ug ako mga among mga pagampo, Lord, nga walay imposible kanimo, Lord. Ikaw gid magmilagro diri sa Pilipinas, Lord, nga ang tanan gid, Lord, na agi pa naghiusa
na ang paghigugma sa matag usa Lord, naa ang tinuod nga pagtagad, na ang tinuod nga pagserbisyo Lord, ug naagid po'y kahadlok diha kanimo o Dios. Ug salamat Lord, pinagis imong tabang, naagid ang kalinaw Ginoo sa matag usa, mabatunan gid ang kalinaw Lord. Og I pray nga masabtan sa mga katawhan Lord nga unsay tinuod nga serbisyo nga nagikan gud nga tinuod nga kasing-kasing Lord. Og salamat Ginoo nga ikaw maghari diri nga dapit o Dios. Salamat Lord, ikaw ang Dios magbalaan, maghatag og kahaya Ginoo, maghatag og kalinaw sa matag usa ka hunahuna nga wala masabti o Dios. Salamat Jesus. Og sige atong ipag-pray mga igsoon ang atong tibuok JL Misok. Ato nang ipag-pray no nga sa pinaagi sa mga pastors and leader no nga mga matinud-anon nga nag-alagad sa tungboy nga Dios nga tungod sa ilang mga kinabuhi daghan pag yung mga tawo no nga ato ang masangyawan sa pulong sa tungboy nga Dios, mao na kinahanglan nga atong ipag-pray ang tibuok Misamis Occidental sa mga sa church nga mga GIL sa bilong sa Misok. Sige ato nang ipag-pray included natong GIL Tanggob. Atong ipag-pray nga padayon gud ang atong mga pastors, mga leaders nga gigamit sa tungboy nga Dios nga naagid ang kalig-o no, pagdinisigay og naagid ang serbisyo nga matinud-anon og mahigugmaon para sa tungboy nga Dios nga ang kasing-kasing malipayon sa pagbuhat. Kung sa may purpose ug kabubuton ni Lord nga naa pa say gusto ug daghan mga plano para sa mga katawhan diri sa Misok. Yes, hallelujah, Lord. Among pagampo, Lord, sa tibok jail, Misok, O God, sa tanang mga pasos, leaders, nga imong gipanggamit, Lord. Salamat sa ilang kinabuhi, good Lord. Na kanunay, Lord, matinud-anon nga pagserbisyo di kanimo, O Dios. Salamat, Lord. Kanunay, ikaw, good ang Dios, maghatag more unminting, Lord, sa matag-usa, mag-bless, mag-auban, mag-protect sa tanang pastor, Lord. Kanunay, ikaw maghatag kasing-kasing, na naagid ang kahayag, Lord. Daghan pa kayong mga tao nga wala pa makaila kanimo, Dios. Pinagi silang kinabuhi, makabaton gid silang kahayag, makabaton silang kaluwasan, makabaton silang pagtuo ug pagsalig nga walay laing kadangpan Lord kundi ikaw lamang o Dios. Ug I pray nga daghan pag yung tawo nga sa imo lamang mosalig o Dios, sa imo lamang Lord nga maghatag og kalipay o Dios, nga tinuod nga kalipay, tinuod nga paghigugma, tinuod nga pagtagad pinaagi sa imo mga pulong may naghatag og kalinaw sa matag usa Lord nga malig-on pagid o Dios. Naagid ang kadasig Lord, kanunay ikaw mag-provide sa tanang gikinahanglan, provision, protection, ingon man ka maghatag kag kaayuhan sa naay mga gipang bati man Lord. Ug I pray nga spiritually Lord, nagyud ang pagtubo, paglalom diha kanimo the more o God. Salamat Lord. Yes Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Sige, atong ipag-pray. Usahan gyapon nato sa mga pagampo, mga igsoon, ang atong JL Worldwide. Atong yung i-appeal included no si Bishop Brother Edie, atong ipag-pray sa tungboy nga Dios nga hatagan pag siya taas nga kinabuhi no, og tagaan pag proteksyon, ingon man tibuok family, atong ipag-pray nga ang safety kanunay, og atong ipag-pray nga sa ilang kinabuhi daghan tud kay mga tawo, mga igsoon nga pinaagi sa ilahan no, nakabaton yun og kasing-kasing nga magtinguha pod sa atong buhi nga Dios. Atong ipag-pray ang GL Worldwide, ingon man family ni Bishop Brother Edie og included ang tanan. Sige, let us pray. Yes, hallelujah, Father God, Lord. Among ipag-ampo, Lord, among mahal nga Bishop Brother Edie, Lord. Sayod ka, Lord, sa ilang kinabuhi na kanunay ikaw gyud maghatag protection sa iyang kinabuhi uban sa tibok pamilya, Lord. Ako mga pag-ampo, Lord, nga padayon ka maghatag nila kusog sa matag adlaw ug salamat sa ilang kinabuhi, Lord, nga daghan gyud mga tawo, Lord, nga makailag gyud tinuod diha kanimo, Lord. Salamat sa ilang kinabuhi nga kanunay ikaw gyud magauban, Lord. Ingon man, Lord, salamat sa ilang kasing-kasing nga kanunay, Lord, mahigugmaon jud sa imong mga kabubuton o God. Ug salamat Lord nga kanunay ikaw gyud ang Dios, mag-uban kanila Lord, maghatag og proteksyon kung asa man sila moadto o Dios. Hatag kag dugang kinabuhi Lord, maghatag kag more anointing o Dios, maglihog ka kanunay Lord. Ug salamat sa ilang kinabuhi nga kanunay ikaw gyud magpadayag sa mga mensahe nga kung sa may ibuot nimong ipaabot sa imong makaanakad katawhan Lord, pinaagi sa ilang kinabuhi mahimo kini o Dios. Ug salamat Ginoo sa imong pagkamaayo, salamat sa imong gugma, salamat sa imong pagkamatinud-anon, ug salamat jud Lord sa imong mga pagtagad sa among mga kinabuhi, pinaagi sa ilang kinabuhi ni Bishop Brother Edie, Lord, nga daghan pa gyud kayong mga churches Lord nga pinaagi sa imong tabang sa iya halugod nga makamtan gyud Lord, labi na diri sa among nasod Lord. Magpadayon ka maghari, ikaw ang Dios nga ipataas sa matag usa Lord. Salamat o Dios. Og napatay mga other prayer request mga igsoon na tay gustong ipag-pray. Wala po ga online.
Sa tungalan si Hilwa Ayan Salcido og napay lain. Wala naman siguro pero ako pong ako ipag-pray mga igsoon si Kuan si Lexler Kate kay Kuan man good. Ako lang i-share ha gamay nga kanang ning balik man gud nang iyahang katong sa una nga kana bitang sunggo sa ilong then dili siya yung ordinary gyud. Gahapon lang or last day na grabe gyud iyang pag-uli niya gikan sa school hapon. Grabe yung pagbugwak siguro mga tungag baso siguro nga kanang dugo gyud siya nga plain. Dili lang dugo nga kuan basta apol-apol nga dugo din. Ako lang ipag-pray nga kanang akong ipag-pray no nga ako magud sa una ingon ana ko nga dili gyud na mahimong tunglo ato ginang putlon pinagis tabang sa tong buhi nga Dios ug we believe nga wala imposible sa tong buhi nga Dios ug kuan lang complete healing og dili gyud na rason nga kanang mabalaka maguol but usa po ni ka lesson no nga dapat mo tuong musalig puta sa tong buhi nga Dios. Sige ato ning kuanan bahinon siguro mga igsoon ang diri nga side inyong ipag-pray si Hilwa Ayan Salcido complete healing og diri si Lexter Kate atong ipag-pray. Sige dunganan nato sa mga pagampo igsoon walay imposible sa tong buhi nga Dios tungod kay ang Dios labaw sa doktor mga igsoon siya ang maghatag nato kinabuhi nga taas na kinabuhi ipinaagi sa iyang tabang walay imposible. Yes, hallelujah, Lord. Among ipatasi isa kanimo Lord si Hilwa Ayan Salcido Lord. Kung unsa may ang pamati karon siyang lawas Lord, ikaw gyud maghatag niya kaayuhan gikan sa ulo hangtod sa palapa ug God. Ikaw gyud ang Dios magauli kung unsa man ang naa sa iyang panglawas Lord, ikaw gyud mga wagtang ani o Dios Jesus name. Ikaw gyud ang Dios pinaagi sa imong tabang Lord, pinaagi sa imong gahom, powerful o God. Mawala kini mga balatian sa lang mga panglawas Lord, ikaw magauli sa tanan Lord ug I pray nga ang pagsalig mudangop lamang diha kanimo o Dios bisan pa man Lord ni Lexter Kate kanunay Lord kung unsa man karon Lord ang naa sa iyang ang gipamati Lord, I pray we believe Lord nga ikaw gyud ang Dios magawagtang ani o God ug I pray nga wala imposible kanimo Lord imong gahom good o Dios tungod kay ikaw ang Dios nga agamhanan sa tanan ug maghatag og milagro sa imong kanakan Lord ug I pray nga daghan pa kay kag buhaton para sa iyang kinabuhi Lord ug dili kani mahimong babag nga dili makapadayon kanimo Lord but mao pud ni rason nga motuo mosalig the more magtinguha kanimo Dios ug salamat Lord salamat Jesus. Og mao ra to atong palakpakan si Lord, atong pasalamatan pinaagi sa atong mga pagsinggit mga igsoon ug praise the Lord. Thank you Lord. Dungog himaya kanimo lamang o Dios in Jesus name. Amen. Praise God. So mga pipila lang ang pahinumdom. Para sa mga life group leaders, natay gipang pasa nga mga link para sa atuang information sheet. Ako lang ang yun nga katong mga members nato ato silang ipa-fill out. No? Pero take note lang nato kinahanglan man nig data. So hopefully narata sa lugar nga na internet or na data para mapasa. And ako lang po ang yun, i-appeal na lang po ninyo yung kagalingon o inyong pamilya. No? Katong mga wala pa. So again, para sa mga life group leaders. Sunod, katong mga na-assign nga magtudlo para sa ato ang BBS, pwede mo stay lang kadyot. No? Unya, after sa atong prayer para sa gamay lang ang mga orientation para sa atong BBS. Sunod po nga, may announcement this coming Sunday, kita-kits na para sa tuwang worship and healing service. No? Duha ka buok, alas 7:30 and alas 10 sa buntag. No? So, atong invite na atong mga kauban sa life group, family, and friends. No? Let's inspire them. And then, sunod, every Friday, padayon natong NOP, 7 p.m. diri sa atong church. Next announcement, Basic Bible Seminar. No? Mag-start na gyud karong Sunday. So, again, kitsa pa tong wala pa nakatambong, we'd like to encourage you, no? Gaig chance ni, no? Heartily. Apila ni, I believe, mas mo deeper, mas mulawang pa po datong understanding sa word ni God o sa kay God mismo. Para sa giwali ni Sister Apple ganiya, si Lord po ay mas maila nato pinaagi siya mga pulong. So amo mong dasigon,
Kita Kids this coming Sunday, 1:30 p.m. Dito sa church. So, sunod nga announcement, life development training, padayon for our lesson 10, no? Last na gyud. So, ang magtudlo po si Brother George ug Sister Apple. So, nahuman ako last na musugod naman gugo sa BBS, no? So, ingon ana po may tabo. So, and after aning BBSDI, mag-lunch po dahil ta sa atong pre-encounter para po sa padayon ana. So, update lang ta pohon sa ato ang announcement ani. And then sa mga nasa LDT, this coming April 8 and 9 natay re-encounter retreat. So, mao na siya. Sunod nga announcement, Kuya Jade. Morning prayer, no? This coming April first week. So, Kita Kids, 4:30 a.m. Sunod nga announcement, life groups, padayon na itong life groups sa lain-lain mga dapit, no? And sunod nga announcement, again, let's not forget our Sibak party list po. Padayon na ito supportaran. Number 93 sa balota. So, sunod nga announcement, I guess wala na, manindog tao, ating uli ang tayong dungog himay pasalamat sa atong buhay nga Diyos. Atong itaas atong mga kamot. Yes, Father God in heaven, Lord, salamat sa imong mga pulong, Lord. O sa gasya, Lord, na si Ate Apo, Lord, i-bless mo siya, Lord. O I pray, Lord, sa pagpanguli na mo, Lord. Protection mo, Lord. O pangabot sa mo sa limalay, Lord, na safety, Lord. In Jesus' name I pray. Amen.